आज 27 मार्च 2025 कलकाता रेल स्टेशन हईते बृंदाबनेर दिके यात्रा करलाम। दुपुर 12:10 ट्रेन सीधा बृंदाबन जाওয়ার জন্য मथुरा रेल स्टेशने पर्यन्त जाए। कलकाता चितपुर रेल स्टेशन बा कलकाता रेल स्टेशन हईते এই গাড়িটি ছাড়বে। सप्ताहे 2 दिन থাকে, बुधवार एवं बृहस्पतिवार। प्रति बुधवारे हलो दुपुर 1:10 और बृहस्पतिवारे हलो 12:10 ट्रेनটি ছাড়বে। তাই আমরা কলকাতা স্টেশনে এসে উপস্থিত হয়ে গিয়েছি। जय राधे श्री राधे निताई गौर हरि बोल। राधे राधे। এই হলো সেই কলকাতা রেল স্টেশন। আগামীকাল বিকাল 3টার সময় গিয়ে মথুরা রেল স্টেশনে পৌঁছব এবং সন্ধ্যা 4:30-5টায় রাধাকুণ্ডে গিয়ে পৌঁছে যাব। রাধে রাধে।